we would think that someone who just received that kind of mercy Pensaríamos que alguien que recibiría esa misericordia, would live the same way toward others. que viviría lo mismo con todos. But we just read what this man does. Leemos lo que este hombre acaba de hacer. He finds someone who owes him money, Él encuentra a alguien que le debe dinero. a much smaller amount than what he owed. Y el dinero que le deben a él no es tanto con lo que él debía. And he is harsh and cruel. Y él es malo con el Señor. He's unforgiving. Él no perdona, He doesn't even give the man more time. ni siquiera le da al Señor más tiempo. He throws him in prison. Lo tira a la prisión. Now, Jesus kind of exaggerates in this story when he tells us how much the two men owe. Jesús exagera en la diferencia que cuánto dinero deben. He wants us to understand the difference. Él quiere que nosotros entendamos la diferencia That what we owe a holy God de lo que nosotros debemos is so much more than what someone else might owe us. es más lo que le podemos deber a otra persona. But forgiveness is tricky, isn't it? Pero el perdón es bien difícil, ¿verdad? Some of us have been hurt deeply. Nosotros hemos sido lastimados bien fuerte. Someone may have brought trauma into your life, Quizás alguien trajo trauma en tu vida and you're still working through it. y todavía estás trabajando con eso. Forgiving them might feel like we're letting them off too easy. Perdonándolos, quizás tú has pensado de que lo estás dejando muy fácil para ellos. Or sometimes we think, well, if I forgive them, I have to let them back into my life. Y si yo digo que los perdono, quizás yo tengo que dejarlos entrar a mi vida de nuevo. So let's address that for a second. Vamos a corregir eso ahorita. Forgiving someone doesn't mean you minimize what they've done. Perdonar a alguien no significa que vas a bajar lo que ellos han hecho. I know I've said this before, so forgive me. It just helps me understand this better. Yo sé que he dicho eso muchas veces, pero perdóname porque yo sé, me ayuda a entender. In our house, occasionally someone does something hurtful. En nuestra casa alguien hace algo bien doloroso. Most of you live in a house where people sometimes say or do things that are hurtful. Muchos de ustedes viven en una casa donde quizás se dicen cosas And maybe in your home, that person's supposed to apologize. y quizás en esa casa alguien debe de perdonar. So in our home, and I didn't learn this from me, I learned it from my sister. En nuestra casa yo aprendí eso de mi hermana. If someone apologizes, Cuando alguien perdona, you don't say, oh, that's okay, tú no dices, oh, ok, eso está bien, because what the other person did is not okay. porque lo que la otra persona hizo no está bien. It was hurtful. Fue bien doloroso. Instead, we say, I forgive you. En vez, le decimos, te perdono. Or I know some homes where the person says, thank you. O conozco algunas personas en las casas que dicen gracias. Both of these responses say, you know what, you hurt me. Las dos respuestas dicen de que ok, tú me lastimaste And it's not okay. y no está bien. But thank you for apologizing. Pero muchas gracias por pedir perdón And I forgive you. y te perdono. But what if they don't apologize? Pero si no dicen disculpa, This might happen more as you get older. esto puede pasar más seguido cuando estás creciendo. People do or say something hurtful, Dicen cosas dolorosas o te hacen una maldad and maybe they don't realize it hurt you, y no se dan cuenta que te han lastimado. or they do and they just don't care. O quizás sí lo han hecho y no les importa. So if I were to go up to someone who maybe they don't realize they hurt me, Y si yo voy con alguien y no saben que me han lastimado or they don't think what they did was wrong, o no saben lo que han hecho es malo, and I say, hey, I want you to know I forgive you for what you did to me, y tú le vas y le dices, hey, yo te perdono por lo que me has hecho. sometimes that makes it worse. Quizás eso puede ser un poquito más grande el problema. Because they might be like, how dare you, I didn't do anything. Porque la persona puede decir, ok, like, ¿de qué estás hablando? Like, yo no hice nada. Right? It might not go well. Quizás no puede salir muy bien la situación. Or maybe they're not a safe person to go to. O quizás no son una persona segura para ir. If this is someone who has been abusive, it might not be safe for you to go to them and ask for an apology. Y si esta persona quizás sea abusada, quizás no sería bueno que vayas a hacer esto. For this reason, I love what Jesus says in the last verse.
Por esa razón me gusta lo último lo que dice Jesús. He says to forgive them in your heart. Dice que los perdones en tu corazón. It might not be possible or safe to go in person to someone. No puede, quizás no sea posible o salvo que ir en persona. Again, maybe they don't think they did anything wrong. Quizás ellos no piensan que han hecho algo malo. We can still forgive in our hearts. Todavía podemos perdonar en nuestros corazones. We can release them in that bitterness. Podemos sacarlos de esa rencor. We can ask God to help us heal. Le podemos pedir a Dios que los ayude a perdonar. And we can release our desire for justice to God. Y podemos darle eso para que Dios haga justicia a Dios. Knowing that He'll do what needs to be done. Él va a hacer lo que tiene que hacer. So forgiving someone doesn't always mean I go up to them and say, hey, I forgive you. Perdonar a alguien no significa que vas a ir y le dices, hey, yo te perdono. But we can still do it in our hearts. Pero todavía lo podemos hacer en nuestros corazones. That's always what Jesus is after. Es todo lo que Jesús está buscando. Is He's after heart change. Él está buscando cambio en nuestros corazones. What the first man did not realize is that forgiveness was supposed to lead to freedom. Lo que el primer hombre no entendió es de que el perdón lo iba a hacer libre. Maybe he didn't think his debt was a big deal. Quizás él pensó que su deuda no era tan grande. Maybe he didn't grasp what the king had done for him. Quizás él no miró lo que el rey había hecho por él. Or he was just forgetful. O quizás se le olvidó. He didn't let the king's mercy reach into his heart and change him. Él no dejó que la misericordia del rey lo cambiara. So he was ungrateful and bitter. Y no era agradecido y era amargo. Forgiving others is a sign that we understand what God has done for us. Perdonar a alguien es un símbolo que lo que Dios ha hecho por nosotros. It's a sign that God has freed us. Es un símbolo de que Dios los ha dejado libre. And we want others to be free too. Y queremos que todos sean libres también. You don't want to become bitter. No queremos ser amargados. Now please hear me. Pero por favor escúchenme. This is often a process. Esto es un proceso. Some wounds take a long time to heal. Muchas heridas quizás se tomen mucho tiempo. We might not be completely healed from them until God's kingdom comes fully. Quizás no hemos podido perdonar hasta que Dios ha entrado en nosotros. You might need a counselor or professional to help you with this process. Quizás necesitas hablar con alguien o un profesional para hablar sobre esto. And again, forgiveness isn't saying, oh, it's okay. Y otra vez, el perdón no está diciendo que, ok, está bien. It's saying, I've been forgiven for so much. Y está diciendo casi que tú has sido perdonado por muchas cosas. And I want to do the same for others. Y yo quiero hacer lo mismo por otros. When Mark tells the same story, Cuando Mark dice la misma historia, the disciples' response was like, Jesus, help us have bigger faith. los discípulos dicen, por favor, ayúdanos a tener más fe. We don't know how to forgive like that. No sabemos cómo perdonar así. You're going to have to help us with this. Tienes que enseñarnos con esto. Right? When that bitterness comes back in, when we remember what that person has done to us. Y cuando pensamos en lo que los han hecho, ese rencor o eso amargura entra en nuestros corazones. You might have to forgive a lot Quizás tienes que perdonar muchas veces for the same thing. por la misma cosa, Because those thoughts and feelings come back, don't they? porque esas cosas que te han hecho regresan en nuestras mentes. We're going to play another song here in a minute. Vamos a poner una canción en unos minutos. And as always, you can reflect in any way you need to. De esta manera puedes reflejar como tú quieras. But in addition to that, Matt and Maria and I will be standing up here in the front. En adición de esto, yo, María y Matt, And if there's something you would like prayer for, we want to invite you to come and receive prayer for that. si tú quieres que oremos por ti, puedes venir acá arriba y oramos por ti. Maybe it's something you've done and you just can't forgive yourself. Quizás es algo que tú has hecho y no has podido perdonarte a ti mismo. Maybe there's someone in your life you're struggling to forgive O hay alguien en tu vida que quizás tú no has podido perdonar and you're finding it impossible to do y lo that. estás encontrando imposible para hacer. If you'd like prayer during this next song, we just want to invite you to be able to come. Si quieres oración, por favor ven durante la canción. You can share the situation or you can just say, pray for me, Puedes compartir la situación o solo pedirnos que ore por ti and we'll pray for you.
y vamos a orar por ti. And just so you know, the camera will be off for this part of the service. So if you're worried, like, I don't want all the people that watch this later to see me go forward. Y solo dejándolo saber de que por este momento vamos a parar las cámaras para que pues si tú no quieres que alguien mire pues eso no va a estar en cámara. We'll respect that. So the camera will be off during this portion. Vamos a respetar eso y la cámara va a ser parada por esta porción. But use this time to reflect. Usa este tiempo para reflejar And if you'd like prayer, please feel free to come forward. y si quieres que oren por ti, por favor, ven adelante.